काल बाबू कवलेकरान एक स्टेटमेंट केलेलो आसा, स्पेशली तुमच्या MLA की तो बस चुकली म्हणून BJP येवपाचें आनी ताका लागून तो फाटीं उरलो आनी डेव्हलपमेंट जे आपणाचे आहा तांकां तो इनॉग्रेट करता. यो सी बाबू कवळेकर म्हणटा पयलीं म्हणजे गद्दार. जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतना 10 आमदारांक घेवन तेणें आपल्याकूच विकलो BJP कडेन. सो ही शूड बी द लास्ट पर्सन ऑन दीस अर्थ टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ लॉयल्टी ऑन एनीबडी, including our Kepe MLA Elton. The Elton joined Congress during when I was a state youth Congress president in somewhere in 2003, and since then Elton has remained loyal to the Congress party. जेन्ना आमचे 8 आमदार फुट्टाले त्या टायमार एल्टनाक साऊथ गोवाचो एक व्हडलो लिडर सुटकेस बॅग भरून तेजे घरा कडेन गेलो कॅश घेवन. Despite that, he chose to remain with the Congress party. He chose to be with the people of Kepe. आणि जो त्यांनी सुपूत घेतलेलो देवळांनी वचून चर्चींनी वचून तो तेणे राखलो. बाबू कवळेकरा सारखे एका पार्टीन जिखून येवन जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसता तो BJPन वचपाचो एक रेकॉर्ड तांणी क्रिएट केल्लो आसा. सो असल्या गद्दाराक एल्टनाचेर उलोवपाचो कसलोच अधिकार ना.